Guys, magluto tayo ng balbacoa. Balbacoa guys. Yan guys, oh. Yan, luto na, oh. Pwede na i-serve. Ngayon guys, maghiwa muna tayo. Yung gagawin natin ng balbacoa, iwain muna natin. Yung tamang-tama lang laki guys. Yan, para diretso na subo. Kailangan pag nagluto ng balbacoa, talagang malambot talaga. Para sarap talaga kung nalambot. Hindi masyado malambot yung ano talaga, maano sa dila, naputo sa dila. Sarap yun guys. Ito guys, iwain natin. Para yung paghiwa guys, itulak mo lang yan. Ganyan, itulak, huwag mong ipaganyan. Tulak mo lang para maputol. Yan. Okay na guys, tapos na. Ngayon, maghiwa tayo ng mga lamas. Yan, may tomato sauce. Tapos, star anise, tapos sweetie. Yan, panghalo guys, para mabango. Kumain natin yung luya guys, pag-isa. Yan. Yan, tapos, pagkatapos ang guys, bawang na naman, bawang. Tapos sunod sibuyas taka sili. Tapos yung sili na mahaba. Yan. Lagay na natin yan. Haluin natin kunti. Guys, star anise guys. Lagyan natin star anise. Para mabango. Tapos paminta. Tapos tubig guys. Bahala na kayo kung pansahin lang ninyong guys. Tubig. Kayo na bahala. Haluin natin kunti. Yan, haluin natin para medyo alagyan natin na sweetie, pampakulay. Ito guys, pampakulay. Haluin na naman natin. Guys, ilipat natin sa pressure cooker guys para palambutin natin ng 15 minutes. Palambutin na 15 minutes. Ito guys, kailangan guys, pag magbukas tayo ng pressure cooker ito, tanggalin nyo ito. Sasabog yan. Pagbukas mo ganyan, sabog yan ito, tanggalin nyo. Tingawin mo yan. Tapos, yan. Yan o, lakas o. Lakas ng hangin. Pag binuksan mo ito, sasabog yan, baka lilipad yung ito, yung takip. Kailangan mag-ingat tayo. Ayan o. Pag mahina na, pwede nang buksan mo. Yan o. Yan. Buksan na natin yung balbacoa natin ngayon. So, medyo mahina na yan. 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 Pwede na buksan guys. Yan. Yan na, yung balbacoa natin guys. Yan. Yan. Ang daw na, yan o. Luyos tayo na. Lagyan natin dito para medyo mabango. Guys, ito na yung ito na yung balbacoa. So, malambot na. Pwede na. Thank you guys.